Ike karo mosto bumur risawo tongo tabu ko ang sai manya ko abo buthai te bumul te na tamor. Tai kese tongo kangkia moko kangkia ka kasa ulo sai mata a sini tirprahani tima tisawo kangkia a tongo galai kothok pun Atini kangkia, ani kangkia, makono nai sini bororo bumul sayo. Tabu a kangkia kau thai kemau thangga, tani mantuk liya, piaba Tripura hani buriro, abono bumul hisabe tagi kelang thangga, sui kelang thangga. Abu dibagi tabu kemai. Abu dibagi no, tabu berisik laro, nung ri takna dino nako obo galai obo hukumoni bisingono obo engka ya phanang suprai gajane amale simino obi dino tai kese kothai angnot no sabano tirpraho emon mane kaham tomo reser khagra yangno jomatia hodamang bisi yang area o semi reser khagra khudai kana amtek khanana ni kok reser khagra ni kapung kokthai umsuke khanato omsukai ajaga o kok ni bokli to abong kan kethuyo kapung bobo kaplia gemai thaka reser khagra tumuk jodi kapang hakai chini ko sajak tomo guthoi tai sapa sabui duma baisa rok tharui bini bukha pungsui kok saimenya kok tosarui kelang lagi bobo hai kana kebang ma jagao kebang ma সংস্কৃতি o tomo যেমন গুজরাট ni kaisa cinema to kana bongni সংস্কৃতি o tam to kapna ringe ni bagi hayar kaisi kapro phai phiaba o Tripura hani buri rok kai kabo kap krung je kap mungbo watui ro nokpa ro sijawi ma phai aile kunani nok sutu somsai phai akap tabu krung tabu kok borokno asuk ke kok borok ni chorcha komui thaka turu sung tai kaisa bega ko phaiuka English international language obono karike sung engla tabu sung hai kothai langmani kothai জন্ম হওয়ার পর আমরা প্রথমে দুটো ভাষা শিখি সেটা হলো মা এবং বাবা অবনিবাদিন মা বাবুনো জীবন্ত লাংমানি কখন তাবো ও লাংমানি কথায় ফেরি থানো সাব রকনি থানি গরং রকনি থানি রंजाक রকনি থানি তাবো গরং রকনি ছেলে মেয়েরা মাকে মামা ডাকে সমাজে এরকম হচ্ছে আমাদের সমাজে খাম খেয়ালি বলবো আমরা এমন করে অনুকরণ করতে নিজে সেই জীবন্ত ভাষা জীবন্ত ওয়ার্ডকে আমরা আবার চেঞ্জ করে ফেলেছি আপনি আরে আমার মামা রিনা পুরঙ্গো বুভানো দাদি রিনানি পুরঙ্গো নুখাদে जों ब हाके सिनि लामानो फे हाके आमा आफा रिंगा जागावो जों बुनि को बाय हाय मा खोनादक जा स्टैंडर्ड हायदमा तंग स्टेटास बारि जंगा हाय लामा करबो थिके हाके जों आसि सक गथां कर्म सिपो बुंगाय थांनानि कर्म सिपो बुंगाय हमारी कथानो से पहुंगाय आमारी ननी बाबू रिनानी आफा रिनानी अवश्य पहुंगाय जों से रेसन खाग्रानो रुतु दमान पिनो तामखाय आं सावमा तुमु ताबु कॉलेज पढ़िनाय यूनिवर्सिटी पढ़िनाय बररकनि बोखावो नों तुमु निनि कखनो तयै नों रुतुक ना मुसुंखाय सिना मुसुंखाय अर रुतुक जाकनाय मनि मुक्ता गोबां दं किसा सिगां खोनागा
যে জমাতিয়া হদানো তুই অর খরকটা যে স্কলার মানে থাকা गोबां मा कबरक मोसामो कबरक गोसामो तैयै गोबां मा बरक स्कलार मानखा ओ आनि खाजानि दाकुब्रक आं दाकुब्रक ओ आनि खाजानि मोनाय समनि आं नरकनो साव नरक तुमु नरनि बिसिंगो जे थै गोथां दंमानि सै कुसुं हांनायनि सिमि दंनायनि सिमि जे लामा लामफ्रा जेरै दिशा दै गोथार दमै कयलां सिमि जे जेंनि फाइमानि जेंनि फाइ जे आथै कसकमानि ताबो बननांनि थानि दंखौ आथै गोथां बाय तुमु नरक जुदि खाथु केवान जुगाय अ कक अ जागानि कक बरक कक थाइ सोना सानाय बेलाय बांनाय न्यू टेस्टामेन्ट बाइबल যখন ट्रान्सलेट ना थाङो बीके स्मिथ ब बेलाय वाना जाका न्यूजीलैंड नि खरकसा इंग्रेज कक बरक बाइबल न যখন इंग्लिश कक बाइबल न कक बरक যখন ट्रान्सलेट खायना थाङो ब आफुरु कक बरक सोंनानि बागै बाध्यमान आफुरु ब तामसा पृथ्वीओ जे ग्रीक लैंग्वेज जार्मान लैंग्वेज जे स्टैंडर्ड जे दङ ई भाषानो जुदि ओ हानि बरक तुमु चर्चा खाके हाकाय स्टैंडर्ड नि क्षेत्रे माने साजाकमानि फासिंगो सिमिया लोक संख्या बांबाया ई भाषानि स्थान पृथ्वीओ द्वितीय बा तृतीय नानि चान्स बसालांना बक्सा आंनि बागै तिनि आंनि बेलायनो जरा कम NIT सिनि ताकु देवलानि कमना आं बेलाय खिना तबजाखा जे माराठी गुजराती हरियाणा जे कासे स्टेट निनो तलानि गजे कबर थायो बेलाय खापान कम तबजाखा पुइलानो सागा पुइलानो बफोरनकापु जों मालाय लायके खुलुमखा कखा खोनातो गया आ खुलुमखा মানে নমস্কার সেই কথা দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন সেই মারাঠি ছেলেটি সেই ভাষা দিয়ে সেই একটা ভাষা দিয়ে খুলুমখা মানে অপক্ষায় সোलोंमानि बिसिं दिन बसिनि दिनहानि जमा দিয়া सानि बेलाय दुखानो मालिक कारण तांगि हिंगाय ओ जफानि बररक होनखा बेलाय बर तामखा विशिष्ट बेलाय श्रीकृष्ण बररक बाय सासखानि बररक बाय ओ दफानि बररकनि कैरेक्टर तामनि सिनिजा सहज सरल प्रकृति बरक ই তীব্রহানি বরক রক্ষা সহজ সরল প্রকৃতি তাই অজাগানি ভাষা বল এখানের ভাষাও সহজ খুবই সহজ খুবই সরল তো ভেবেছিলাম অনেক কথা বলবো কিন্তু আনিসাই বড় কথা রক্তম কুগো আপনি বাজে আনি জরাবো বেলায় বারা সাকে দেখা একে ओ कक थानि थाइदाम तुमु मान खांका आंते बो कक सानाय नरकनो जरा मान खाय ओ कक थानि थाइदाम सावनो आं पाइनानि फासिंगो थांगानो सेमानबो आनो उदयपुरो बर जे अरनि गेस्ट लेक्चारार बरम गनां प्रणय देबर्मा बरम गनां मनि देबर्मा बरबा पार्सोनेल सिनो बर कबक मान एकाय सेमानम गाय आं बिलुनिया कलेजो थांनि सौइया के फाइमालिया के আপনি বাগে তিনি আছে যারা কেসনি বিসিনো ফানো হাইনানি মা সাইতো के আপনি বাগে হাইনা হাই আবার আমার ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার ছোট্ট বক্তব্যটুকু আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি ধন্যবাদ সুদক্ষিণা জমাতে সেই সুদক্ষিণা জমাতে আর বুড়িনখা বড়ই নাইথক সিমিয়া बबेलाय संनानि गोरों बबेलाय ताकनानि गोरों ताकना रोंनायखाय तिब्राहावो रानि मानिया इस्रि मानिया बबेलाय वान सुटनानिबो गोरों बबेलाय साक
no modo lui tona ni অবহাকে সিনিদা সেই সুদক্ষিণা জমাতিয়ানি দুসা জেলা খরক তাথাম বুগ্রাংকা খরকসা যুবরাজ বীরচন্দ্র মানিক ঈশান চন্দ্র মানিক উপেন্দ্র কিশোর মানিক যুবরাজ মান পরে রাজস্থান সেকেন্ড যুবরাজ অভিষেক তাবু সেই সুদক্ষিণা জমাতিয়া বুসা পুসিনা গরং কক বরকনা হামজানাই রিসা তাক গরং बुमल ताक गरंनि साजलानि जराव इन्डियानि कायसा राजानि एसोसिएट मा थाका एसोसिएट खामानि यागलो नुखा बुनि तिब्राहानि बरक रंनिसाय बुनि दफानि वान जेक भारत बेलाय गरं हानि बागै कलकाता बालिगंज जागा मा पाइखा हाके दारगा नाथ ठाकुर बाय कृष्ण किशोर मानिकनि हालक दङ आगिनो एका आबो बाकी बरकनि हालक बेलाय गाहाम बनि बागै त्रिपुरा हाव बांला भाषानो प्रथम डेभलपनि बागै लामा दाहारनाय हिके साबो त्रिपुरार महाराज বাংলা ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ আপনারা এটা সকলেই জানেন ব্রিটিশ আমলে বাংলা ভাষা যখন কোনো ক্রমে উন্নতি হয় নাই আপনি বিগ্রা নুখুম উমানি বাগै দীনবন্ধু মিত্র आं जुदि तुम भूल साया है भूल फान हुई तो मानो अबहाय गोबां रां रहर जागा अब विद्यासागरनि कहसाय ताई रवीन्द्रनाथ ठाकुर न विश्वकविनि द्वार तलां थांतानि रवीन्द्रनाथ ठाकुर बिनि ऑटोग्राफी बिनि निजेनि सातनि सिमंग साका जे उच्च बृक्षेर मध्य उठिले যখন দূর থেকে আলো দেখা যায় ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অটোগ্রাফিতে বীরচন্দ্র মানিক আনি বিসিঙ্গ কবিনি প্রতিভা রেখা বিনি বিসিংতে ভগ্ন হৃদয় কবিতা সিমানি বিসিংতে বন সকাত রমানি বিসিংতে বনি জীবন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা বই পাবলিশ খেমেনি কাইসামান করি যে না যখন সেই বীরচন্দ্র মানিক মহারাজনি অনুপ্রেরণা পায় ও আত্মদায় আজ আগাও থাকছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি হালক বাই ত্রিপুরানি হালক বেলায় তাবু ফাইভ যেকোনো বসন যেকোনো দফা নों जों आसुगै दङ थुइ दङ सिबिसि निनि आनि थैयो बोथैनि थैयो कसबै दङ थुइ दङ कबर अ कबर कथेनो दङ निनि हुकुमो निनि बेबा कथाय कथा निनि बेबा बिदि गोथां रं दिनै अक बरकसो चर्चा करि ngakai abo kemai thangla tuha abni bagui दिनै अ भाइ जरा भाइपा जे कक बरक कलेज परिनानि सुजुग काहमानका आं abo बायनो तंथगु जे दिनैनि अ जराबो जों कक बरक परिनानि इउनिभार्सिटी परिनानि सुजुग मानका abo बायनो तंथगनानि कक नरुबो तंथगदि दिनै अबनो सुसिब्लानि कायसा लामा मानका तांनि बागै हिंके नायदि ताबु आं सानानाय मानिके जोंखौ बांला बाय परियो शिक्षित दंखा बांला भाषाय परेछि हेके नरखा ताबु क बर परनायनि सुजुग मानखा आं वानसुगो आं दिनै अरकक सामानिसलाय नरक देबो सावि माननाय आं किसिजा क बरकनि बुस्तुनो खपते न एकरेदि नेमानि
aro rangsa rupai mani mukta simisi ang tini jora belai no kese ani agar tolo ta kese program tolo ang thaini thai tambara kok sai abo norok ni bukhao phandoban hune ang khajong kok hungke obose ko boro ko অবকে বো ফারমানিয়া কবর কব যে শব্দ ভান্ডার তম কথাই তম অবন যদি কতাল খাই এখনা নায়া ও জাগানো এখরে কাঙ্গাই বনি সায়েন্স যে কথাই তমার আবর কবার উঠা ও হাই কথাই কাছে কথাই খালি খালি বুফানো সন্তান হন লাইফান খালি বুফানো जों লাইফান লাই নি বুফান বনো যদি সবাই সুকুরবি নাইকিতামো লাই নি বুফান লাইফান অরনো সায়েন্স কুই প্রমাণ খাই খানাবলে অবহাইনো गोबां না কথাই ই কবর কথাই সায়াতে সায়াতে গমাই থাকা yang lo jamatia hoda o ang simani no